in the so what we can so what we can provide our students. So in the Saito University College, we have the Prime Center for the student to gain the knowledge from the industry. So we also have the other opportunity to the student to explore and gain the knowledge in this logistic industry. Okay. Okay. So the prime case. So we are provide the center for student to gain the experience from the industry. So we are have our prime center dekat Port Klang yang mana student akan dapat gain the experience. We are arranging the study trip to there. So we are also send our student dekat kita punya industry partner Safeguard Oceanic yang mana dekat situ student akan gain the belajar tentang practical. So we are exposing our student to the logistic knowledge. So during their study, they also will get the practical experience. Okay. So we also have arranging the study trip. So we arranging the study trip to the port, to the company that we student can exposure to the work environment in this logistic industry. Okay. So we are arranging to the West Port, Penang Port. So as we know that we have a lot of port. Kita ada banyak port dekat Malaysia. It's not just in the Semenanjung, also dekat Sabah Sarawak. So we have a very big port yang mana port di Malaysia ni antara port yang one of the best port in the world. So when kita akan arrange the study trip dekat student, so student akan dapat exposure. What is actually this industry all about? So before they entering the working life, working life after their graduation, they are opposing to the work environment. Okay. So as I mentioned before, so dalam logistik ni we have a lot of activity. So we have warehousing, custom. You will learn about warehousing. Awak akan belajar tentang custom. You also will learn about the freight forwarding, logistic project management. So there are also a lot of activity on the container haulage. So e-businesses. So specialnya Saito University College ni, student bukan hanya dapat knowledge dalam logistik saja, but we are also offering the student in the e-commerces. So itulah specialnya yang mana student hanya bukan dapat knowledge dalam logistik area saja, but they are also we gain the knowledge in term of e-commerces. Okay. So ini adalah course-course yang di-offer dekat the Prime School of Integrated Logistics yang mana kita ada Bachelor of Business in Logistic Management and E-Businesses. Kita ada juga Diploma in Logistic Management dan juga Foundation in Business Study. So ini adalah antara course-course yang di-offer bawah the Prime School of Integrated Logistics. Kita ada Bachelor of Business in Logistic Management dan kita ada juga Foundation in Business Study. So if you pursue your study in Diploma in Logistic Management, so after you graduate, you ada opportunity untuk sambung you punya study dalam bidang yang sama yang mana Logistic Management dan juga ada specialized tambahan dalam e-businesses. So we are also provide the student the study pathway from the diploma to the bachelor, which is the student akan dapat lagi added value bukan sahaja dalam bidang logistik tapi juga dalam bidang e-businesses. So we are also providing the student to pursue their study in the degree level. So you boleh sambung you punya study dalam bidang yang sama dekat universiti yang sama. So you akan dapat
advantage dekat situ dari segi credit transfer semua tu lah kan. Okay, so bila you so we go through each of the course. Okay, the first one is Bachelor of Business in Logistics Management and E-Businesses. Okay, ini antara syllabus dan subjek-subjek yang you akan belajar bila you sambung bachelor dekat Saito University College. So you will learn some of the business subject, which is accounting, principal economy. So you also akan belajar subjek-subjek logistik seperti port and shipping management, freight operation, custom forwarding, and also you have a specialization dalam e-businesses. So you akan belajar lah to do the digital marketing on all that things. So this is the subject and syllabus that we are offering in the Saito University College. So at the end of your study, so student we can gain a lot of skill in terms of employability skill, digital skill, entrepreneur skill, teamwork, communication skill, leadership skill. So we just not give you a certificate, but you also equip you with the employability skill yang mana akan membantu you in the future when you entering the industry. So ini adalah antara entry requirement dalam untuk bentuk Bachelor in Business Logistics and Management and E-Businesses. So this is our for Diploma in Logistics Management. Okay, ini adalah antara subjek-subjek yang kita offer untuk Diploma in Logistics Management yang mana sama juga akan belajar basic management subject dan akan belajar subjek-subjek logistik seperti warehousing, freight. Kita akan belajar juga supply chain. So akan belajar juga e-commerce logistik. So this is antara subjek-subjek dan juga syllabus yang di-offer di Saito University College. So all the syllabus and content actually yang you learn sini you akan dapat gunakan in the future when you pursue your study in the bachelor lah. So this is entry requirement for Diploma in Logistics Management. So we also have a foundation in business study. So this is you will learn about the business syllabus. So this is the entry requirement untuk foundation in business study. So now I will explain okay apa what makes us different. Okay, apa yang specialnya when you pursue your study in the Saito University College. Okay, the first one is industry soft skill. Okay, maksudnya dekat sini dekat Saito ni student bukan hanya belajar on the theory but you will gain the industrial skill. Okay, during the semester kita akan hantar student untuk pergi kita akan hantar student ke industri partner kita untuk belajar skill-skill belajar tentang custom, belajar tentang freight forwarding. So student will get the exposure or knowledge dalam area tersebut. Okay, so we send the student about 2 weeks or maybe untuk pergi ke kita punya industri partner. So student akan expose kepada real world experience lah, bukan hanya belajar kepada teori saja. Okay, yang kedua adalah excellent career prospect. Okay, as I mentioned before, logistik industri ni adalah satu industri yang menawarkan peluang yang besar sebab dia ada banyak area dan juga bidang dalam logistik itu sendiri. Kita ada warehousing, kita ada transportation. Transportation itu sendiri kita ada a few of transportation. So kita boleh tengok kat sini potential career dalam bidang ini sangat besar.
So syllabus dan juga practical skill yang kita provide kat student ni boleh membolehkan student ini mendapatkan career prospect yang baik in the future. So bidang ini menawarkan peluang pekerjaan yang besar bukan sahaja dalam bidang private sector dan juga government dan juga JLC. So government dan juga JLC juga ada menawarkan peluang-peluang kerjaya dalam bidang logistik bukan hanya kepada private sector. So a lot of opportunity lah yang ada dalam bidang ini. Okay, yang seterusnya applied learning and work integrated. Maksudnya kita provide student dengan knowledge dan juga experience dari industri. Kita invited orang daripada industri untuk share dia orang punya experience, share the knowledge. So student akan dapat exposure about the industry itself. So we are preparing our student practical and juga theoretical knowledge before they entering the future career. So other than that is flexibility. Okay, specialnya dekat Saito ni kita sangat fleksibel untuk siapa yang bekerja. So we have a flexible schedule untuk siapa yang bekerja dan juga siapa yang buat part time study lah, yang mana bekerja sambil belajar. So other than that we also have a professional certificate. Okay, professional certificate ni adalah student boleh dapat professional certificate which is not as a CRT. Which is this CRT certificate ni sangat bernilai dan juga sangat penting bila kita nak join the industry, which is dia akan bagi satu nilai tambah dan juga speciality kepada kita, membezakan kita dengan orang lain lah. So this professional certificate ni adalah satu certificate yang memberi nilai tambah kepada kita sebelum kita memasuki bidang pekerjaan lah. Itu yang membezakan kita dengan other graduate. Okay. Dan kita juga ada industry mentor dan juga kita merupakan corporate member kepada CILT, which is kita dapat join lah event-event bawah CILT yang mana arrangements seperti dalam CILT ni dia ada banyak industri player dalam bidang logistik ni, yang big industry player ni yang mana menjadi corporate member kepada CILT. So when we are be a partnership to the CILT, actually we akan dapat a lot of benefit lah. So we are exposure our student, kita dapat exposekan pelajar kita kepada peluang-peluang yang ada di bawah CILT ni. Okay, seterusnya adalah halal chain ecosystem. Okay, sebenarnya right now is actually dalam industri ni halal logistik ni adalah satu bidang baru yang mana sedang berkembang dalam logistik industri ni, yang mana memberikan peluang-peluang yang banyak kepada bakal-bakal graduate dalam bidang logistik ni. So dekat Saito ni kita are offering elective subject yang mana halal logistik management kepada student, yang mana bila student graduate dia akan dapat dia akan jadi nilai tambah kepada student tersebut yang mana dia ada knowledge dalam halal logistik ni. So this halal industri ni membuka banyaklah peluang-peluang dalam bidang pekerjaan sekarang. So dekat Saito ni we are offering student with the knowledge dalam halal logistik despite of other logistic area. So this is the special dekat Saito lah. So tadi about what is the special benefit and features yang student akan dapat when pursue their study dekat Saito ni. Seterusnya adalah, okay, ini adalah antara prospek kerjaya yang ada dalam bidang logistik. So ni antaranya adalah export and import analyst, yang mana dekat sini adalah you akan bekerja dalam export and import area sebagai expertise. Okay, dan juga procurement and distribution manager, freight forwarding and custom officer, warehousing and inventory controller, stock analyst and researcher. So ini adalah antara prospek-prospek kerjaya dalam bidang logistik.
Okay, dengan syllabus dan juga praktikal yang you dapat dekat Saitun University College, actually you have a big chance to accommodate all this position. So you ada banyak lah, you ada peluang yang besar untuk mengisi kekosongan dan juga peluang dalam bidang-bidang ini. So ini adalah antara prospek-prospek kerjaya dalam bidang logistik. Okay. So macam saya cakap tadi, the speciality dekat Saito ni, you bukan sahaja dapat knowledge dalam bidang logistik bila you sambung degree dekat Saito, but you also will gain the knowledge dalam e-commerce. So in the future, you juga ada peluang dalam e-commerce punya industri. So macam right now, kita boleh lihat pada waktu sekarang, especially during this pandemic, we see that e-commerce industry ataupun online businesses ni tengah berkembang sebab especially during this pandemic lah, mostly more on the pengguna sekarang preferring to use the online businesses. So banyak peluang-peluang dalam e-businesses. So perkembangan e-business ni secara tidak langsung akan menyebabkan industri logistik juga berkembang. So industri logistik dan juga e-commerce ni akan berkembang akan mempengaruhi antara satu sama lain dalam perkembangan industri. That's why bila banyak peluang dalam e-commerce, secara tak langsung peluang dalam logistik area juga berkembang. So if you have knowledge in the both area, is actually a good benefit for you to to compete in the industry. So bila you ada both knowledge dalam logistik dan juga e-commerce, memang satu nilai tambah kepada you bila you masuk dalam bidang kerjaya nanti. So ini yang saya explain tadi, actually Saito adalah corporate membership kepada CILT. So so a lot of benefit that we get for the student when be a partnership to the CILT. So despite of that, is accredited academic program. So when we get the accredited academic program from the CILT, student boleh get the double degree, which is the professional certificate under CILT. Okay, dengan adanya sertifikat ni, dia akan menjadikan satu nilai tambah lah kepada pelajar tersebut bila grade nanti, bila nak masuk industri. So bila you ada sertifikat ni, you bukan hanya boleh bekerja di Malaysia, but you also can work in the international level. Okay. Okay, ini adalah kita punya industry partner, which is Safeguard Oceanic, yang mana Safeguard Oceanic ni adalah industri partner yang mana membantu kita untuk kita bagi student kita exposure tentang the real working experience. So Safeguard Oceanic ni adalah satu company yang ada banyak services dekat bawah tu, seperti cargo transportation, ocean freight, air freight and packaging and storage. So kita akan bagi hand-on training kepada student, yang mana kita akan hantar student kita ke Safeguard Oceanic Company ni untuk belajar praktikal maybe selama 2 minggu during the semester break ke. So student akan dapat the exposure. Okay. So ini ini antara trip yang kita buat ke Safeguard Oceanic. Okay, ini antara aktiviti-aktiviti yang aktiviti-aktiviti student yang seperti industry sharing session yang kita anjurkan bawah the prime school. Okay, kita invite orang-orang daripada industri untuk share dia punya experience. So ini adalah antara workshop dan juga industry sharing session yang kita telah anjurkan, yang mana kita dedahkan, kita invite dia orang untuk share dia orang punya experience. So kita juga telah invite a few, bukan saja dalam private sector, tetapi juga dalam GLC. Okay. So ini adalah antara aktiviti yang telah dianjurkan bawah the prime school. So kita ada juga workshop yang mana kita invite kita punya speaker daripada
manufacturing dan juga daripada post logistik Berhad. Okay, diorang share diorang punya experience, apa yang diorang belajar. So we are give a chance to student to get the experience from industry person. Okay, ini antara workshop yang kita anjurkan, program yang kita anjurkan kepada student bawah the prime school. Okay, so so we also have a few lagi sharing session semua tu. So you boleh join after this untuk more knowing about the logistic. So kita ada session juga pada hari Khamis ni. Kalau you nak interested untuk tahu more tentang logistik, so we are invited kita punya speaker daripada shipping industry. So you boleh join, so you boleh follow kita punya Instagram ataupun FB. So to get more knowledge what is actually the program under the prime school. So we are sharing about the logistic on the Instagram. So you boleh follow kita punya Instagram. That's that highlighted before but in the slide. So you can follow this Instagram so you can know about our upcoming punya event yang you provide. So the new one is actually on this Thursday, which is about we are invited someone from the shipping industry, which is Tengku. Yang mana dia akan share you about the what is the area career prospect in the shipping industry lah. So I think that's all. So you have any question? Fatia, kalau ada poster tu yang Khamis punya you cakap, kalau ada tolong tunjuk dengan mereka sekali lah kalau ada poster tu. Okay, boleh. I will show right now. Okay. Wait, I will show you the poster. Okay. So this is the sharing session yang akan dianjurkan pada hari Khamis ni. Yang mana kita jemput one of the expertise from the shipping industry, which is Tengku. Yang mana dia akan sharing about what is the logistic, what is the career prospect in the logistic. So you boleh join and also boleh tanya dari apa yang you nak tanya tentang logistik. Okay? So Okay, kalau student sesiapa yang buat yang registration yang tu semua tolong bagi tahu dengan Infinity Solution sebab semalam ada yang buat pendaftaran untuk event yang 29 EduX punya. Tolong update dengan Dr. Ganesh yang siapa-siapa ada buat pendaftaran untuk EduX yang coming Sabtu punya 29 hari bulan So kalau orang nak join yang ni punya logistik, tolong inform juga dekat Dr. Ganesh yang tentang berkenaan ni atau kaunselor-kaunselor yang orang sedang buat dekat sana tu. Terima kasih. Okay. So any question yang you nak tanya? Okay. Siapa ada nak tanya tentang anything? So before saya proceed dengan
a few quizzes. Ada apa-apa soalan? Kalau soalan nak jawab boleh chat juga atau boleh buka mic dan bagi buka soalan yang orang nak tanya dengan pasal logistik atau orang boleh chat juga. Okey, ada satu soalan. Kalau belajar diploma in business and nak ceburi diri dalam logistik ini bahagian yang mana? Oh, Itu yang soalan. okay. Thank you for your question, Ayu Afnida. Okay. So, you belajar dalam diploma in businesses. So, you nak ceburkan diri dalam bidang logistik. Okay. Actually, bila you, maksudnya you ambil diploma in logistik management dan you nak bekerja dalam bidang logistik. Okay. Actually, untuk bekerja dalam bidang logistik, you kena ada, you akan ada nilai tambah dan juga added value bila you ada knowledge dalam bidang logistik. Kalau you belajar diploma in businesses, you boleh apply, but it give more advantages, you bagi lebih lebih kelebihan kepada you bila you ada knowledge dalam bidang logistik. So industry will find candidates, we find the potential candidate yang ada knowledge dalam bidang tu. It's more advantageous lah dari comparing you cuma ada diploma in businesses to get the job in logistic, comparing to you have diploma in logistic management. Okay, but kalau you have diploma in businesses, why not you pursue your study in bachelor in logistic, so you will get the knowledge in the logistic, then you entering in the career prospect in the logistic. So you ada knowledge dalam business, you ada also knowledge dalam logistik dan juga ada added value dalam e-commerce. So you have actually 3 knowledge. So you ada prospek kerjaya yang lebih baik. So adakah saya menjawab soalan? So lebih peluang yang lebih baik lah bila you ada knowledge dalam logistik. You boleh apply, but the chances is more to graduate and candidate yang ada knowledge dalam bidang logistik. So bila you ada diploma, why not you pursue your study in degree level in logistik, and you also will get knowledge dalam e-commerce. Okay. Okay. Thank you. Okay, another question. Okay, why not saya tanya dulu, saya buka dulu quiz. So during this quiz session, kalau you ada another question, you boleh drop je dekat chat, okay? So saya ada a few question about the briefing tadi. So any volunteer boleh jawab that quiz lah. Okay, the first question should be okay, who want volunteer to answer this question? You orang boleh buka chat dan bagi tahu dalam chat, atau you orang boleh buka voice note, mutekan you punya voice note, lepas tu boleh bagi tahu nama dan jawapan tersebut. Yes. Anyone? Ada 2 orang jawab. Satu Ayu Afinda, Okay, jawab true. Okay, so we take the first one. Ayu? Afin apa?
So we choose the first one. So the answer is true. So the winner is Ayu Afnida. Okay. So the first one will be Ayu Afnida. Okay, okay. We go to the second question. Okay, Diploma in Logistic Management is under which school? Okay, who want to answer this question? Okay, what is the School of Logistics? Okay, any person? Okay, so okay, we proceed to the third question. We see. Okay. Please name bachelor course offer in logistic field in Saito University College. Okay, apa nama degree course dekat Saito ni? Any person? Okay. You can choose either this to answer this one or this one. Diploma in Logistic Management is under which school? And the second one, please name bachelor course offer in logistic field in Saito UC. Okay. You can answer either one question. Okay. You boleh pilih yang mana you nak jawab. So we are find another one. Okay, question 2. Saito UC. Okay. Okay, what is the answer? This one, Diploma in Logistic Management under which school? Okay. What is the answer for that? Hello, Hello? can I answer? Okay, sure. Saito University College, Kuala Lumpur, right? The answer. Okay, what is the school? The school name? School name? Yes. The prime of you do remember the prime? Okay, second I give you the chance. Okay, for the second question, what is the degree course? Apa nama degree course kat Saito UC? Kadang-kadang dia punya line ni tidak bagus, Pak Miss Fatia. Dia orang lagging dan tidak dengar. Mungkin itu salah satu sebabnya lah. Oh, itu ada orang jawab dekat chat. Okay, question 3. Bachelor of Business in Logistic Management and E-Commerce. Okay, I choose Anne Eva. Okay, the winner. Okay. So, we have the winner for the first one is Ayu Afnida and the second one is Anne Eva. Okay. So we have 2 winners for our quizzes. So do you have any question about the course or anything? If not, I will pass to our moderator.
So you actually can ask me anything you want to ask about the logistics or about the cost or anything. Okay. Okay, okay, before okay, I want to give you some overview about this industry. Okay, maybe you are not getting, you tak dapat clearly what is the logistic all about. So actually, logistik industri ni kalau you boleh imagine adalah kalau you pernah aware ataupun you lihat sekeliling macam e-commerce macam you are you beli barang you guna Shopee, guna Lazada, all that things, online businesses, and from the overseas or local, okay, you see the macam mana the process that the seller arrange your punya order, packaging your punya order, send your punya order to a customer, all that things. So this is actually the logistic industry doing for the businesses. So they are helping the businesses. They are actually assist our businesses to ensure all the process from the seller to the buyer. How big the industry? So dalam logistik industry kita ada transportation. So dalam transportation sendiri kita ada a few mode of transportation yang mana kita ada air, kita ada rail transportation. So this is actually adalah area-area dalam bidang logistik. So the prospek kejaya dalam bidang ini sangat besar. So bila you ada, so actually this industry from time to time dia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat daripada satu time ke dari satu area ke area lain lah. That's why right now kita dah ada halal logistik, kita dah ada banyak. So which person yang ada knowledge dan juga expertise dalam bidang ini sangat orang kata memberi nilai tambah lah bila masuk dalam career prospect dalam bidang, especially dalam bidang ni. So ini menawarkan banyak peluang-peluang, banyak industri-industri yang you boleh syukuri seperti penghilangan, seperti retailer macam macam Panasonic, all that things, dari segi manufacturing, dari segi transportation industry. So banyaklah peluang. So dekat Saito ni kita equip the student not just learn about the syllabus, but student juga akan belajar tentang practical experience. So at the end of their study, they not just get the knowledge in the logistic, but they also equipped by the practical experience. So student bila dah habis grade ni, diorang adalah employable skill yang mana diorang boleh gunakan in the future. So any question? So kalau you nak tahu lebih banyak tentang, you nak tahu perkembangan apa tentang banyak lagi dalam bidang logistik ni, you boleh join lah session pada hari Khamis ni yang mana kita invited. Okay, kita ada soalan. What is the difference between logistic and supply chain management and logistic and e-businesses? Okay, the differences perbezaan di antara logistic and supply chain management and logistic and e-businesses. Okay, beza dia kalau you belajar logistic and supply chain management, actually you belajar tentang logistik dan juga supply chain management, which is actually logistik adalah sebahagian daripada supply chain.
So dalam supply chain ni you akan belajar lebih dia punya bidang lebih besar lah, yang mana kita ada dalam tu kita ada accounting, kita ada a lot of another activity. But you will learn more on the logistics saja, more on the logistic industry lah bila you belajar logistic and supply chain management. But bila you belajar logistic and e-businesses, actually you have two different knowledge, which is the first one is the logistic management, yang mana you akan belajar tentang logistic area. Actually yang mana dalam logistik ni you akan belajar juga what is the supply chain all about. Okay, so but you will have added value dalam e-businesses, yang mana you akan belajar digital marketing, you akan belajar how to do the online businesses. So in the future you bukan hanya boleh boleh bekerja, maksudnya you bukan hanya boleh bekerja dengan orang, but you also will open your own businesses. So bila you ada knowledge dalam logistik dan you ada knowledge dalam e-businesses, in the future you juga boleh dapat peluang untuk buka you punya business sendiri. So you boleh buat online business but you ada knowledge dalam logistik and e-businesses. Tu adalah beza dia. Okay, saya ulang balik beza dia. Bila you belajar logistik and supply chain management, actually you belajar area dalam logistik sahaja. Okay, but bila you ada logistik and e-commerce, which is you actually learn two different area, which is you belajar logistik, yang mana dalam logistik ni juga you akan belajar knowledge dalam supply chain, but you also will have one added value, which is e-commerces, yang mana you akan belajar digital marketing, macam mana all the e-businesses punya platform, macam mana nak guna online platform untuk do the businesses. Tu adalah extra dia. Okay. Alright. So any question? Lagi? Okay, saya share something lah dengan you, okay? Okay, despite of dia punya prospek kerjaya yang luas, okay, mengikut experience saya, okay, saya juga ada a few before saya entering the education, saya ada about 3 years and 4 years experience dalam logistik punya industri. Okay, actually dalam logistik industri ni, dia bukan hanya juga menyediakan peluang kerjaya yang baik, but actually dari segi perkembangan career, dari segi orang kata salary, all that things, sebenarnya dia juga mempunyai perkembangan career yang baik, yang mana semakin lama you dalam industri ni semakin bernilai you sebenarnya. Maksudnya this industry mempunyai perkembangan career yang baik. So bila you ada diploma and you pursue your study dalam degree, so you entering the career dalam logistik dengan you punya degree, so sebenarnya you mempunyai prospek kerjaya yang baik dan juga mempunyai actually dari segi salary pay juga lebih baik. Itu bezanya lah someone yang grade dengan degree or yang ada knowledge dalam logistik. Itu yang membezakan dia sebenarnya dalam industri. So this industry bukan sahaja mempunyai prospek kerjaya yang banyak, tapi juga perkembangannya, maksudnya development of career juga lebih baik dalam industri ini. Sebab daripada time to time, dia sebenarnya semakin lama you dalam industri ni, semakin lama you sebenarnya semakin mempunyai semakin bernilai you dalam pasaran kerja. This industry lah sebenarnya. Okay. So anything lagi daripada ni? You have any question? Okay, we have one question. Do we have any kursus for logistic? I mean easier for me to learn in short time without getting into the college and no need to waste so much on college. Okay. Okay, sebenarnya untuk belajar dalam logistik ni, macam saya nak explain kat you what is the logistic all about pun dalam masa 1 hour pun tak cukup. Actually sebab this industry ni terlalu besar. So sebenarnya tak ada jalan singkat ataupun tak ada short ni untuk
gain the knowledge untuk faham this industry lah. So it's better for you to pursue your study in the diploma or degree level to understand this logistic, because when you learn and when you pursue your study and you will know which actually how big this industry sebenarnya. So sebenarnya tak ada jalan singkat, maksudnya tak ada any short course yang mana within this week you will get all the knowledge. So it's better for you to pursue your study in the diploma and degree level for you to get the knowledge and for you also to get the better career in the future. Macam saya cakap tadi lah, bila you ada diploma and you pursue your study in degree level, so sebenarnya dengan certificate you dalam degree ni sebenarnya you lebih punya peluang yang baik dalam industri. Okay? So sebenarnya tak membazir pun. It's not on kata waste for you to learn this field, because it's actually we provide you is a big opportunity in the future. So why not you just sacrifice your energy, sacrifice all you to learn, to get the certificate in the diploma and degree level and join the industry. So you will get a better career profit in the future. Okay? Okay, Fatia sekejap. So why not? So kalau you nak Fatia sekejap. I jawab untuk student yang Syukurti ni. Okay, Syukurti, boleh saya tahu tak yang you ni lepasan SPM ke atau you dah belajar di mana-mana college? Kalau you ada result SPM itu, macam example you cuma ada trial result saja, kita memang ada satu kursus yang dipanggil audit, kelas audit, di mana you orang boleh guna trial result you orang, okay, boleh masuk masa sekarang, okay, guna dalam 1 bulan ini, di mana you orang boleh tahu basic on particular course, okay, daripada sana lepas result keluar, you orang boleh join terus dalam bidang tersebut. Itu yang dipanggil audit classes. Kita memang ada yang itu. Okay. So kalau lepasan SPM, kalau you ada trial result dengan minimum 3 kredit dalam itu, guna result itu you boleh join 1 bulan punya sampai bulan, tak silap saya sampai bulan 6. Sebab result dia akan keluar dalam bulan 6. Masa sekarang you boleh join dan boleh dapat tahu basic info pasal logistik dulu. Dan lepas dapat result tu, kalau ada 3 kredit, you boleh terus masuk diploma you. So itu yang kita ada masa sekarang. So kalau Syukurti nak tahu macam mana, boleh deal dengan Dr. Ganesh. Dr. Ganesh ada information tu. So you boleh dapatkan detail-detail daripada dia. Saya akan update dengan dia. Saya akan inform macam mana. Sorry, untuk buat sekarang kalau you boleh buat pendaftaran dengan Dr. Ganesh, nanti saya boleh uruskan yang kelas yang 1 bulan itu. Tapi ada pembayaran lah. Dia ada pembayaran dekat sana. So you cuma dapat benda tu dan dapat tahu basic info dululah daripada sana. Itu yang saya boleh tolong sementara waktu. Kalau you cakap you nak short time period sampai result keluar tu, ini yang saya boleh bagi idea untuk you sementara waktu. Faham, Dik? Okay, can continue. Okay, so any other question? Saya ingat tak ada soalan kot. Semua senyap je. Itulah. Okay. So I think itu saja daripada saya. Tadi ada apa sesiapa So menang tak? Tadi ada dalam kuis ada sesiapa menang? Ada 2 orang. Apa nama mereka? Ada 2 orang. Okay, saya tulis dekat chat Tulis dekat chat. Okay, the first one is Ayu Afnida. Dr. Ganesh take the name list of these 2 person. Okay, second is Aneva. Okay. Okay, that's 2%.
You get my... Tak keluar pun. I tak dekat chat. You chat untuk everyone ke atau you personal hantar dekat siapa? Oh wait, jap. Okay. Sorry. Ayu, Afnida and Eva. Okay. Get to them. Ayu ini staff ke atau student Ayu, kalau Ayu ada boleh buka voice, unmute-kan you punya voice. Ayu ni staff ke atau student Student. Student and Eva? Student. And Eva juga student Okay. Okay. Student STM. Okay, dah habis Fatia? Sudah habis Okay, that's all from me. Okay, before that jangan Okay, lupa back to join Dr. Ganesh. ni. You want to tell anything? Okay. Hello, boleh dengar? Ya. Okey, terima kasih kepada Miss Nur Fatihah atas perkongsian beliau. So saya ingin serahkan kepada Mr. Fuben untuk introduce prize list lah. Thank you. Oh, itu sebab you tanya. Okay, terima kasih. Okay. So anyway, ada yang dekat chat, dalam chat group ni dan juga ada yang kenal saya, ada yang tak kenal saya. Anyway, nama saya Puven, saya daripada bahagian marketing. Okay, so saya adalah behalf untuk Dr. Ganesh punya agensi. So kami adalah bertolong untuk bahagian agensi tersebut untuk dapatkan promosi-promosi yang terada di Saito University College. Okay. First of all, saya nak bagi tahu kelayakan dululah. Okey, kelayakan dulu Kelayakan dulu untuk memasuki dalam bidang diploma. Okey, anda memerlukan 3 kredit mana-mana subjek, lulus bahasa Melayu dengan sejarah. Okey, kalau ada result macam tu, anda boleh menduduki dalam bidang diploma terus. Okey. Sesiapa yang ada dalam SPM 5 kredit lulus bahasa Melayu dengan sejarah, anda boleh menduduki terus pergi ke foundation dan buat degree terus. Diploma dia mengambil dalam 2,5 tahun. Kalau foundation pergi degree, foundation mengambil dalam 1 tahun dan degree selama 3 tahun. So ini yang kelayakan dalam SPM. Okay. Kalau SPM result anda yang siapa dalam percubaan tu masih dalam 3 ke 4 kredit macam tu atau bawah daripada sana, kalau boleh cuba dapatkan 3 kredit atau 5 kredit daripada sana. Kalau nak memasuki bidang mana, you orang tengok dululah. Okey. Kalau pelajar STPM, apa yang kita perlukan adalah you orang akan ambil 4 subjek. Daripada 4 subjek tersebut, 2 subjek sahaja kami memerlukan pointer dia 2.0 dan 2.0 ke atas. Kalau ada result macam tu, anda boleh terus menduduki ijazah. Okey, kalau tak ada dalam 2 subjek atau cuma ada 1 subjek saja macam tu, saya terpaksa kena tengok SPM anda, dan kalau dalam SPM ada 5 kredit ke atas, anda boleh duduki foundation dan degree terus macam tu. So itu yang pelajar-pelajar STPM. Okey. Ada yang pelajar daripada mengambil dari dalam diploma, tapi dalam diploma punya tu saya kena tengok daripada bidang mana yang adik ambil. So daripada bidang tu kalau boleh buat credit transfer, kalau boleh buat mapping dan dapatkan diskaun daripada sana, kita akan bagi diskaun dan dapat buat dalam kursus anda dalam 2 hingga 2,5 tahun dalam degree anda. Okey. Kalau tak boleh buat mapping, terpaksa kena buat degree anda dalam 3 tahun. Okey. So, faham sesiapa yang buat daripada foundation saya kena tengok daripada foundation mana you orang buat dan tengok ada boleh buat mapping tak. Kalau boleh buat, then anda boleh sambung ijazah kami di Saito University. Inilah kelayakan-kelayakan yang memerlukan untuk memasuki dalam bidang logistik. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan share saya punya slide untuk buat presentation hari ini dari segi harga.
Ada sesiapa nak tanya sesuatu sebelum saya start harga? Okey, kalau you orang tengok, saya start daripada diploma dululah. Okey. So lepas tu saya pergi kepada dekat foundation degree dan year tu saya akan bagi tahu. Okey. Kalau you orang tengok, kalau diploma punya, okey, kalau diploma punya harga registration fee adalah dalam RM500, resource fee dalam RM500, library fee dalam RM200 dan student service fee dalam RM300. Okey. So kalau campur semua ini adalah RM1,500. Okey. Apa yang benefit hari ini dekat sini adalah kami akan bagi beasiswa di mana sesiapa pelajar yang ingin memasuki dalam bulan 6 ni intake kita adalah 21 hari bulan reporting dan 28 adalah kelas start dalam bulan 6. Tapi boleh buat pendaftaran guna trial result dan boleh buat pendaftaran sekarang dan juga you orang boleh cuba masuki audit kelas yang kami ada atau you orang boleh tunggu sampai 21 yang kelas akan datang, you orang boleh masuk dalam tu. Okey, kalau nak masuk dalam tu, apa yang promosi kita bagi adalah daripada RM1,500 ni, kita bagi 50% diskaun iaitu sebanyak RM750 diskaun dan cuma RM750 sahaja anda bayar untuk buat pendaftaran dalam bidang logistik. Tapi ini untuk masa bulan ini sahaja. You orang kena daftar dalam end of this month. Kalau pergi 1 hari bulan Jun, minta maaf lah. Okey, ini promosi masa kita buat dalam Zoom meeting yang kita akan adakan sekarang ni. Career ni, ini semua benefit minggu ini sahaja. Kalau dalam minggu ni orang buat, benefit ni akan ada dekat sana. Kalau pergi 1 Jun, minta maaf. Tukar kepada 1,500. Okey, kalau you orang tengok dalam diploma punya harga akademik adalah diploma year 1, year 2, year 3 adalah dalam 28,400. 9,500, 9,500, 9,400. So total 28,400. Kalau you orang tengok bursary adalah scholarship di mana kita bagi dalam 2008. So 8,400 kita akan bagi dan harga akan jadi dalam 20,000 sahaja. Okey. So daripada sana 28, 8,000 kita bagi beasiswa dan anda akan dapat dalam 20,000 sahaja. So daripada 20,000 itulah anda akan buat pinjaman PTPTN di mana kita akan tengok 3 kategori di sini. Kategori nombor 1, kalau ada bantuan sara hidup BRIM, kalau sekarang diorang panggil bantuan prihatin. Kalau ada dalam itu, anda akan dapat pinjaman penuh sebanyak 20,000. Kalau tak ada bantuan sara hidup tu, pinjaman akan jadi dua belah di mana family income kita akan tengok bawah 8,000 ke atau atas 8,000. Kalau bawah 8,000, so you orang akan dapat pinjaman sebanyak 12,000 sahaja. So 20,000 tolak 12,000 dalam 8,000 you orang kena bayar ansuran. Kalau kategori yang ketiga ke atas 8,000, anda akan dapat pinjaman sebanyak 8,000 sahaja. So 20,000 tolak 8,000, 12,000 anda kena bayar melalui ansuran. Tapi ada juga benefit dekat sini kita bagi di mana anda boleh menduduki dalam industri sertifikat yang kami ada dalam digital marketing, culinary art, logistik dengan safety health. You orang boleh dapat industri sertifikat di mana dalam 1 bulan you orang akan buat industri ini dan dapatkan sertifikat daripada mereka. Ini industri sertifikat ini you orang boleh guna masa depan anda di mana kalau pergi kerja, you orang boleh dapat sertifikat ini, tunjuk sebagai you orang ada experience dalam bidang-bidang tersebut. Dan juga anda akan dapat 3 bulan percuma hostel dalam sini juga. Ini adalah bahagian diploma. Ada soalan dalam bahagian diploma? Kalau tak ada, saya akan pergi kepada foundation, kepada degree. Okey. Kalau you orang tengok foundation kepada degree punya, sekejap Okey, kalau you orang pergi kepada foundation degree punya, okey, kalau you orang tengok dekat sini, you orang pendaftaran sama juga, iaitu 500, 500, 200 dan 300. Registration fee, resource fee, library fee, student service fee. So semua ini dalam 1,500 juga. So daripada sini juga kalau you orang buat pendaftaran dalam minggu ini, anda akan dapat 50% diskaun dan harga dia akan jadi RM750.
Okey. Dan RM750 saja anda akan bayar. Dengan guna trial result, anda boleh masuk audit kelas yang kami ada dekat sekarang lah. Okey, kalau you orang tengok harga dia, apa yang kita bagi dekat sini, okey. Okey, kalau foundation tahun pertama foundation, bachelor year 1, bachelor year 2 dengan bachelor year 3. Academic fee kalau you orang tengok foundation RM18,000, bachelor year 1 RM19,100, bachelor year 2 RM19,000, bachelor year 3 RM19,000. Semua sekali dalam RM75,100. Ini adalah foundation pergi ke degree selama 4 tahun anda akan belajar. Okey. Tapi dekat sini juga kita akan bagi bursary juga, di mana foundation anda akan jadi penuh bursary scholarship, di mana anda akan belajar foundation secara percuma. Yang ini kalau anda ada 5 kredit, anda boleh dapat foundation percuma. Okey, dan bila masuk bachelor, year 1, year 2, year 3, ada juga scholarship dekat sana RM5,500, RM5,400, RM5,400 dan total RM34,300 scholarship beasiswa bursary kita bagi dalam bidang foundation pergi ke degree. Okey, dan harga kursus net price akan jadi RM40,800. Okey. So itu yang akan jadi. So dalam situ anda akan buat pinjaman PT-PTN di mana bukan tahun ni, tahun depan saja anda akan buat PT-PTN dalam bachelor punya. Dekat sana kita akan tengok 3 kategori juga, di mana kategori nombor 1 bantuan sara hidup BRIM. Kalau ada, anda akan dapat pinjaman penuh sebanyak RM40,800. Kalau tak ada, kategori kedua adalah bawah RM8,000 dan pinjaman anda akan dapat sebanyak RM30,600. Tolak dengan RM40,800 dalam RM10,200 anda kena bayar ansuran. Kalau lebih daripada RM8,000 income family, anda akan buat pinjaman atas RM8,000 dan pinjaman akan dapat sebanyak RM20,000 sahaja. So dalam RM20,000 tu tolak dengan RM40,000, baki dia dalam RM20,000 anda kena bayar ansuran. So ini yang dalam segi daripada diploma daripada foundation pergi ke degree punya PT-PTN yang anda akan dapat. Dekat sini juga kita ada bagi benefit juga, di mana nombor 1, bila anda buat foundation kami, dalam lepas habis foundation tu, within bulan yang seterusnya anda kena sambung balik degree you. Anda tak boleh buat sekarang buat foundation, lepas tu ambil macam lepas 1 tahun saya sambung degree bang, boleh ke? Tak boleh. Anda lepas habis saja foundation anda terus kena sambung degree anda. Itu yang terms and condition nombor 1. Kalau anda pergi kepada tahun ke seterusnya lepas 6 bulan ke macam tu, anda kena bayar RM18,000 balik pampasan tersebut. Dan baru anda akan dapat foundation result. Lepas tu degree tu nanti bila sambung, masa tu apa yang kita ada, kita akan jual masa tu harga tu. Okey. Benefit yang kedua kami bagi adalah sambil buat foundation dengan degree selama 4 tahun, boleh sambung lagi 1,5 tahun dan anda boleh pilih human resource management atau business management untuk dapatkan degree yang kedua. So bila habis, anda akan dapat foundation punya sijil 1, bachelor dalam logistik 1 dan bachelor dalam HR atau human resource management atau business management, salah satu punya result you akan dapat. So 3 sertifikat anda akan dapat daripada sini. Okey. Yang ketiga punya adalah kita akan bawa student-student ni pergi ke trip beberapa tempat, di mana Port Klang Tanjung Pelepas, Penang Port, West Port dengan Port Klang, untuk dapat tahu lebih lanjut apa yang ada dekat sana semua tu. Ini semua immersion practical studies trip yang kita akan bagi 4 tersebut untuk dapatkan pengalaman dalam bidang logistik. Okey. Dan yang kelima, apa yang kami bagi adalah sertifikat, industri sertifikat, di mana digital marketing, culinary art, logistik dengan safety. Anda boleh pilih salah satu untuk dapatkan benefit dekat sana untuk industri sertifikat masa depan anda. Dan juga sama juga, kita bagi 3 bulan hostel percuma. Ini yang additional benefit yang ada bila masuk foundation pergi degree. Berbaloi tak? Kalau rasa berbaloi, anda boleh buat pendaftaran dengan Dr. Ganesh tersebut. Okey, ini adalah dari segi foundation pergi kepada degree punya plan. Nanti anda kena sign agreement semua inilah supaya buatkan settlement. Okey. Yang ketiga punya yang I nak highlight dekat sini adalah
Kalau sesiapa yang daripada diploma lain nak masuk kepada kita punya, kita akan tengok dulu sama ada boleh buat mapping ke tak boleh buat mapping. Kalau boleh buat mapping, akan jadi harga dia macam ni. Yuran pendaftaran dia dalam 500 saja dan harga asal dia tolak dengan bursary cuma 34,000 saja. Anda akan belajar dengan ijazah anda dalam bidang logistik. Tapi ini semua daripada mapping saja akan dapat tahu. Ini semua pelajar-pelajar yang lepasan diploma saja. Okey, yang lepasan diploma yang nak masuk ijazah. Okey, faham So, kalau anda dalam ni juga ada juga 2 degree yang kita boleh buat juga, yang business dengan HR kita akan bagi, dan juga kita akan bagi trip juga, 4 trip yang kita akan buat, dan juga industry certificate juga kita buat, dan juga kalau kita boleh buat mapping, anda akan dapat rebate juga. Boleh pilih salah satu. Sama ada option 1 atau option 2. Boleh pilih salah satu. Kalau nak rebate, boleh ambil rebate. Kalau nak dapatkan industry certificate, boleh dapatkan industry certificate. Ini cuma untuk pelajar-pelajar yang lepasan diploma pergi ke degree bukan fresh punya student Saya repeat balik So yang ini kena fikir betul-betul dan buat. Lepas tu ada juga 3 bulan percuma hostel di sini. Kalau fresh punya student, apa akan berlaku? Anda kena bayar yuran pendaftaran resource fee dengan library fee, student service fee sebanyak 2,000. Okey. Dekat sini ini semua STPM student, foundation student yang dan diploma student yang tak lepas core outline lah, yang tak dapat buat mapping. Student-student ni semua kena buat pendaftaran sebanyak 2,000. Tapi ada bagi juga beasiswa lah, jangan risau. So beasiswa 50%, jadi RM1,000 saja anda bayar dan anda boleh dapat belajar anda punya degree dalam 3 tahun di mana 57,000 adalah harga asal, bursary sebanyak 16,000 dan harga kursus dia sama juga dalam 40,800. Sama juga anda akan buat pinjaman PTPTN dengan 3 syarat yang tadi saya terangkan. Sama juga anda akan dapat benefit-benefit sama juga di mana boleh buat 2 degree dengan 4 trip yang kita akan buat dan juga industry certificate dekat sini juga akan dapat. Tapi dalam ni tak akan ada rebate lah. So cuma ada industri punya sahaja. Dan juga 3 bulan percuma hostel. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, I nak terangkan tadi ada pelajar, 2 pelajar yang Ayu Afida dengan N Yura. Okey. Untuk mereka kalau buat pendaftaran sekarang dengan guna trial result, saya tak tahu sama ada diorang dah dapat original result ke apa. Kalau diorang nak guna dengan trial result, anda boleh dapat pendaftaran. Apa yang akan berlaku kalau anda pilih diploma atau anda pilih foundation, daripada RM750, saya akan bagi lagi diskaun sebanyak RM250 dan anda cuma bayar RM500 sahaja. Untuk 2 pelajar ini sahaja. Itu yang price, grand price yang kita nak bagi untuk mereka. Okey, cuma dua student ini saja. Yang lain semua siapa-siapa yang berminat, anda kena bayar dengan RM750 lah. Kalau yang tu yang 1,000 tolak 250, so 750 akan kena bayar. Faham? Ada apa-apa soalan dekat sini? Ada apa-apa adik nak tahu ke atau apa-apa nak tanya soalan, boleh chat atau boleh voice out supaya saya boleh tahu. Ada apa-apa nak bagi tanya ke daripada segi harga? Wah, semua senyap Tak ada soalan Semua faham sudah tu. Oh, semua sudah faham Tak silap saya, doktor mesti faham betul kan? Faham bah, faham. Harap-harap doktor boleh bagi harap-harap doktor bagi penerangan dengan mereka lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan balik dekat Dr. Ganesh. Saya akan stop sharing saya punya slide. Terima kasih. Okay, terima kasih Mr. Puan, terima kasih. Okay, thank you Miss Fatia, thank you Mr. Puan. Miss Fatia, thank you so much. Anda telah menerangkan dengan sangat terbaik, sangat bagus. Saya rasa betul-betul telah mendapat banyak informasi tentang logistik. Nah, logistik ni adalah salah satu perkara yang sangat kita katakan baru
bukan barulah, actually lama, tapi dalam segi bidang pembelajaran mungkin ada yang ramai yang tidak kenal tentang logistik. So harap hari ini apa yang telah di-share kepada kita boleh bawa sama-sama. Kalau ada kawan tanya kamu tentang logistik, mungkin kamu boleh terangkan kepada dia. Dan untuk anda semua, kalau anda berminat dalam bidang logistik dan anda tidak tahu dan perlukan informasi yang selanjutnya, anda boleh berhubung dengan siapa-siapa kami di sini di Infinity Solutions dan kami sedia membantu anda pada bila-bila masa. Saya harap anda semua sudah like ya, like kami punya Facebook, sudah share link. Besok kami ada program bisnes tuh, bisnes sama dengan lusa. Besok bisnes kan? Ya bisnes. Besok bisnes, lusa kita ada bisnis. ya, lusa kita ada 5 masters dan sehari selepas tu kita ada design ya. So kita akan ada program-program ini. Tolong jangan lupa join kami pada malam-malam esok dan tolong pastikan kamu share link itu dengan orang-orang lain. Okey, kalau kita sudah tiada apa-apa, ada apa-apa soalan ke? Tiada soalan? Saya ada satu soalan untuk kamu semua. Soalannya yang cepu mas. Soalan cepu masnya adalah, adakah saya handsome pada hari ini? Handsome kan? Handsome kan? Okay, alright. So, okay, kita teruskan kepada kita punya segmen terakhir pada malam ini. Apakah segmen terakhir? Apakah segmen yang ditunggu-tunggu oleh semua? Tahukah? Tahu kan? Iya. Kalau anda tahu, inilah nih. Ini apa tuh? Kita punya lucky draw pada malam ini ya. So just give me a moment. Saya mau pastikan kita punya participant. Ada yang sudah left. So saya tidak boleh bagi yang sudah left ya. So saya terpaksa kasih cancel nama-nama yang sudah left. Okay. Alright. Okay. So kita bikin balik. Okay. Saya share screen ya. Nah, okay. Siapakah malam ini akan memenangi lucky draw untuk malam ini? Doralisnya 2 kali sudah ya, Doralisnya. Anda pun sudah menang. Siapa lagi? Joshua sudah menang. So kita tengok ada lagi kah yang akan menang? Syukurti sudah menang kah? Syukur sudah menang kan? Okay, kita tengok siapa menang hari ini ya. Macho. Siapa Macho? Macho Peach. Tadi anda pada hari ini Macho. Macho, tunjuk gambar Macho. Nanti saya mau tengok siapa Macho kah kamu. So anyway, nanti kamu chat dengan konsultan kami sebelum kamu keluar daripada kami punya program ya. Dan sebelum anda keluar, jangan keluar dulu. Tolong buka kamu punya kamera ini. Saya nak ambil gambar-gambar sebelum kita kasih keluar. Joshua ambil, okay, thank you. Okay, yang lain tolong buka kamu punya kamera. Syukur kamu sudah menang kah Syukur sebelum ini? Sudah. Okay, Syukur. Banyak juga yang sudah menang. Okay. Miss Melby. Macam mana mau sebut nama kau ni? Jiyok Ji kah? Jiyok Ji. Betul kah tu? Betul lah. Okay. And Eva. Joshua, sudah ada lampu sudah? Ya, selalu background kamu hitam saja. Alright. Yang lain kalau boleh buka kamera kamu, kita ambil gambar untuk malam ini. Dora, Miss Fatia, Noralin, Miss Ernie, Miss Sarulin. Dapat? Mocha? Mocha pula. Oh, bukan. Macho. Mocha. Macho pula saya sebut tadi kan? Mocha. Okay, Mocha. Okay, kalau tiada yang lain mau buka kamu punya kamera. Dora tidak mau buka hari ini? Mau tengok? Okay, tiada. Okay. So, kalau tiada, tolong semua tengok kamera dan say apa? Cheese. Alright, just a moment. Okay. Okay, sudah safe. Thank you so much. Ni hari saya cuti bergambar, kata saudara Lesnya. Okay, alright. Thank you everybody. I hope you had a good night. Okay. Thank you Mr. Povan. Thank you Ms. Fatia. Harap semua sign up as soon as possible dengan Dr. Ganesh. Please sign up everybody. Please. Saito is a very good place for you to go. Okay, Mr. Povan handsome lagi dia boleh menolong kamu di sana.
Kalau kamu belum ada sumanda kah, dia boleh cari. Kalau belum ada kamu punya boyfriend kah, dia boleh cari. Dia boleh tolong tuh, jangan risau. Doktor, Ya. doktor. Oh, ini macam kerja lain aja. Ya Lloyd, kenapa? Dokter, boleh saya request satu, boleh kasih tahu sama kita punya peserta apa program kita besok supaya dong boleh bawa kawan. Okey, untuk kita besok, program kita besok yang kita sudah plan untuk kamu adalah untuk dari segi program bisnes dan lusa kita ada program untuk 5 masters untuk culinary dengan hospitality. Kita selepas tu hari yang seterusnya kita akan ada untuk design school ya. So tolong pastikan kamu share dengan kawan kamu. Okay, itu saja daripada saya pada masa ini. Thank you everybody. Thank you Mr. Puan. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Good night. Good night, everyone. Good night.